ہاں سیو بھی بچے رکھا لیے یار بڑا کھانا تو آرام سے کھانا نہیں. کچھ نہیں ہوتا ہے. ایکسکیوز می سر, یہاں بیٹھ سکتے ہیں؟ ہاں بیٹھو بیٹھو. لگتا ہے تم دونوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہیں. سر ہوئی تو نہیں, لیکن آپ ہی کہہ رہے ہیں. تم لوگوں کی شادی ہوئی کچھ عرصہ گزرا ہوتا, تم لوگ دونوں اس میز پہ جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے. شادی کے بس پہلے سال تک ہی بندہ ادھر نہیں دیکھتا. ایکسکیوز می سر. سر آپ بھی تو الگ بیٹھے ہوئے. بس دیکھ لو سینیورٹی کے ڈس ایڈوانٹیجز کتنے ہیں. گلشیر آپ جلدی سے سیٹل ہو جاؤ سر. اور ایریا جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھ لو. رائٹ سر. اور یہ جو انٹرپریٹرز ہیں ان سے ضرور ملو, کیونکہ میرے خیال میں یہ بیسٹ سورس آف انفارمیشن ہے. سر. اور پھر آپ نے ایک کاپی اسٹیبلش کرنی ہے جو کہ بہت ہی کروشل جگہ پہ ہے. سر. بہت خوبصورت گاؤں ہے ملانکوچ. ڈیٹیلز میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. رائٹ سر. آپ اور نہیں لیں گے؟ چلیں آپ کو تم نہیں دیتا. کیوں, کیا ہوا؟ انٹیلیجنس کے آدمی ہیں, ذرا ہوشیار رہیں. اکیلے ہی ہیں؟ اکیلے نہیں ہیں بچو, ان کا ایک جیسیو ہے, بڑا کریکٹر ہے. ملواؤں گا تجھے. اور نہ مارا, مجھے بخشو. سر السلام علیکم. You know, this war has been very painful for us. You can go to any house and that family will be without young male members. Or even on the street, if you see some young boy sitting and laughing, don't think that he's having a good time. You know? Just wait for him to get up. Because when he'll walk, you'll come to know that he probably has lost one leg. What about your family? I mean, do you have any brother? I had to. But this war has taken away both of them. I'm so sorry. And what about your father? Father? He was the first one to die.
आओ रुक क्यों गए? सर मैं अपना सर टूथपेस्ट भूला है सर। आ जाओ, टूथपेस्ट है मेरे पास। सर मैं सर अपने ब्रांड का सर इस्तेमाल करता हूँ। एज यू विश। हाँ भाई, तो कैसी नींद आई तुझे अल्मोनियम के डब्बे में? फर्स्ट क्लास यार, बड़ा ही कंफर्टेबल है। और कोरा फिर अपनी कंफर्ट का तो ख्याल रखता है ना। ये सर बट है और सर ये गुलशेर है सर, मेरा कोर्समेट। हाउ आर यू? फाइन सर। गुड गुड। एक्चुअली ये आप कितने से बात बूत हो रहे हैं, ये इतनी जोर लग रहा है। और मेरी जान, ये बटों की आदत होती है, बट कितना भी गोरा हो जाए ना, उसकी तसल्ली नहीं होती। और सर बैठ। हाँ, और सर जरा शैम्पू दे अपना। क्यों भाई, तेरे शैम्पू में किंचियां बढ़ गई? और सर बोतल गिर गई है, सारा बह गया है। साबुन से धो लो। और जब से पुत्र गाली की तनख्वाह मिली है, शैम्पू के नखरे आ गई। मुझे पता नहीं, वहां सारे का सारा काम होते ही कपड़े धोने वाले साबुन से था। सब बड़े अफसोस की बात, मेरी भी सारी जिंदगी लाहौर में गुजरी है, पर इतना खसीस बात चलो आप बाहर निकाल। क्या मतलब है? भाई आपको शैम्पू दरकार है ना, लीजिए, हमें भी चाहिए ना। सर आप आगे हाथ करें। चलो ठीक है, चलो चलो। ऊपर मैं कपड़े कैसे उतारूंगा? देखो यार, आइए साहब, आपने कल की रिपोर्ट नहीं दी अभी तक। सर बस वही बैठा देख रहे हैं सर, थोड़ी सी रह गई है। बैठे आप। मैं जरूरी काम के सिलसिले में तुजला जा रहा हूँ, आप बाद में कंप्लीट करके इधर रख दीजिएगा। सर वो थोड़ी सी रहती है अभी, थोड़ी सी। ओहो, वो थोड़ी सी मैं खुद समझ लूंगा, लाई इधर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट। मजमून मुआशका माबैन कैप्टन बट और मिस मिर्हा, वक्त 1700 ता 1830, तारीख 25 जून 95, मकाम ऑफिसर्स मेस। वाकया कल मोरखा 25 जून 95 शाम 5 बजे, जब ऑफिसर मेस में कोई भी मौजूद नहीं था, कैप्टन बट और इंटर ऑपरेटर। इंटरप्रेटर होता है साहब। अच्छा सर। कैप्टन बट और इंटरप्रेटर लड़की मिर्हा एक मेज पर इंतहाई कम फासले पर बैठे हुए पाए गए। फासला इतना कम था कि दिखाई नहीं दे रहा था। ये आपका अपना जुमला है साहब? जी सर। अच्छा। मिर्हा की आंखें गोया गहरे नीले पानी की दो झीलें, बारीक अबरू, सुतवा नाक, पतले पतले गुलाबी होंठ और गुलाबी ही रंग की शलवार कमीज उस पर बहुत ही जच रही थी। पता किया है ये शलवार कमीज मिर्हा को किसने ला के दी है? सर और कौन दे सकता है? कैप्टन बट की सुर्ख सफेद रंगत से उस पर भी यूरोपियन होने का गुमान होता है। गुलाबी रंग की कश्मीरी काम की साड़ी पहने हुए है। मुझे नहीं पता था कि कैप्टन बट साहब मेस में आजकल साड़ियां पहन के आती हैं। सॉरी सर।
کاشف صاحب کی نیند بہت زبردست ہے. ایسی نیند کسی نیک آدمی کی ہو سکتی ہے. اور جی سر آپ کی ڈپٹی کی ٹائم ہو گئی. کیا یار نور ولی اتنی جلدی جگا دی ہے. جلدی کہاں سر, آپ تو آدھے گھنٹے اوپر ہو گئے. اچھا جی سر. تو جگایا کیوں نہیں؟ ریاض کہاں ہے؟ ریاض باہر ہے ابھی؟ جی سر. اوہو یہ تو جاتی ہوگی یار. کل اس کی ڈیوٹی میرے بعد لگانا. اچھا میں زیادہ دے دوں گا ڈیوٹی, آدھا گھنٹہ. نی ایک پھل موتی دمار کے جگہ سونیے, نی ایک پھل موتی دمار کے جگہ سونیے. شاچین ڈگیندیاں برفاں, شاچین ڈگیندیاں برفاں, ان برف تمہیں نہ ہرسن. نی ایک پھل موتی دمار کے جگہ. جب سے پوسٹ پر آیا ہوں آج پہلی بار 14ویں کی رات آئی ہے, اور آج ہی ہمارا پہلا بندہ شہید ہوا. یہ تو ہونا ہی تھا, ایک رات میں 2 چاند ہو بھی کیسے سکتے تھے. ریاض بھی 14ویں کے چاند سے کم نہیں تھا. ہر وقت خوش رہنے اور خوش رکھنے والا, شریف اور نرم دل اتنا کہ ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہونے کے باوجود اندر مجھے اٹھانے کے لیے نہیں آیا. کاش وہ اتنا اچھا نہ ہوتا اور مجھے اٹھا دیتا, تو اس وقت میری جگہ بیٹھا وہ مجھے یاد کر رہا ہوتا, اور اندر سب اس کی بجائے میری لاش لیے بیٹھے ہوتے. لیکن شاید اسی کا نام تقدیر ہے, اسی کو نصیب کہتے ہیں. مرد ڈراور پودا لگے تلے دار سکی کی گنت سوزا کی ارمان کڑے دار. مرد ڈراور ڈراور تب سوار کو مرد ڈراور, مرد ڈراور پودا لگے تلے دار وہ دکھل اندر تب. السلام علیکم سر. چلیے سر. اور سر کیسا لگا یہ آپ کو گھسنیا؟ ابھی کہاں لگا یار, ابھی تو لگے گا. ابھی دیکھے کیا ہے. اور تم لوگ سناؤ, تم لوگ اچانک لیفٹ ہینڈ ڈرائیو سے رائٹ ہینڈ ڈرائیو کرنا کیسا لگا؟ سر بڑا پرابلم ہوا ہے. کئی دفعہ تو ایسا لگتا ہے کہ سامنے والا ٹرک ہمارے سر پر ہی آ جائے گا. کل تو ڈر کے مارے میں نے کشتی میں اتار لیا تھا. I'm sorry, I didn't know you were also sitting here. Hello, I'm Elena. I'm Captain Golsher. Oh, I know that. How come? Oh, I know everything. Should I tell you? Please go ahead. Well, you're Captain Golsher. Yes. You got married a few months back. Your wife is very pretty. And your mother tongue is push-talked. And you are Sharif Admi. What did you say? Sharif Admi. How did you learn all this? Oh, why don't you guess? Captain Shahid? Yes. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
Sine, te hoće uzeti ove stvari, imam da predam, nemam šta da jedim. What is she saying? She's selling some things. You know, nowadays people don't have anything to eat, so they bring things from their homes and sell. Pokaži mi što imaš. Sama živim, sin je poginuo, nemam nigdje nikog, samo njega što sam imala, nikog živa nemam više. Pa mora se neko izhraniti i da se... She's saying that she lives alone. Sam preživi i da preživi. She has no one now and... Ja i jedini draga Allah što je ti ima, nikog više. Only myself and Allah. Would you like to buy something? Okay. Ask her how much for this. Kako ti je ovo, Nana? Evo sinje, daćemo ovo sve za 20 maraka, samo da se izhrani. She would give you the whole basket for 20 Deutschmarks. 20 Deutschmarks. These charge. Are you sure? Yes. Let's go. Ej, stante, pa niste uzeli one stvari. What is she saying? She's saying that you forgot to take the things. Keep it. Ask her to keep it. Sačuvaj i pavaj stvari, rekao ti je. Ne dolazi u obzir. She won't take it. But she's just like my grandmother. I can't buy her things. But you have to. Okay. Just ask her address. And Koja vam je adresa? Trumić Munira, selo Živčići, zadnja pošta Đurđević. Selo Živčići. You know, today is the marriage anniversary of my parents. that's very nice. That's why I requested Lieutenant Jarvis to send me to Cuba with you. My house is very near. I'm taking you there. But No, Arjun, please, come. This is my sister Malika. And this is my mother. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yes. How do you say thank you in Bosnian? Hvala. 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 Molim. Isti moj nikad. She's saying you look like my brother. Really? Do you have a photograph of his? Yes. Gdje su fotograf? Donesi fotografiju mi. You're right. He really looks like me. Where is he now? In the heavens. He was killed last year. I'm sorry. No. I'm sorry. And where's your father? He's in the VIH army on the front line. That's why he couldn't come now. You must be missing him quite a lot. Very much. He's my idol. Excuse me, I should see my mother.
Świętistwo stary, prijatelju moj. Daj mi reci šta ima novo, sve mi reci što znaš. I da li još svirate noću pored rijeke, sad je došlo lijepo vrijeme, pjevate li one naše pjesme i da ponekad sretneš moju dragu, jel još uvijek onako lijepa, pita li za mene i da me čeka, piši mi sve. Jutrom kad se budim često. Please tell your mother I'm sorry I didn't give her any present. Kaže da ti nije donio nikakav poklon, pa mu je žao. Meni je drago da je on nama došao, a poklon može donijeti drugi put iz Pakistana. She says that she's so happy that you came and you can bring her a present from Pakistan later. Definitely I will. What will you do now? Well, we shall sit in the house till late night, drink coffee and talk. Right, okay then I'll see you tomorrow. Okay, Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. Allah imanet ya. Allah imanet. What did she say? Allah imanet. Oh, good. Allah imanet. Allah imanet. जनाब कैप्टन साहब। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है 4 टेलीफोनों के बाद आए हो, अब मैंने फोन भी नहीं करना था। आओ उधर बैठते हैं। गुलशेर का फोन आया था? हाँ आया था, लेकिन थोड़ी सी बात हुई थी, बीच में लाइन ही कट गई थी। और तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? सब डिप्रेशन में हूँ। एक तो ये कि दोनों के जाने से अकेला रह गया हूँ, तो सख्त चलन हो रही है उनसे। चलन हो रही है? वो क्यों? भाई दोनों ऐसी जगहों पे गए हैं कि जहाँ जाके कुछ करके दिखा सकते हैं, और मैं रूटीन के कामों में लगा हूँ। फराज, तुम्हारे मुंह से ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम तो बना बनाया हीरो मटेरियल हो। अल्लाह ने तुम्हें इतना टैलेंट और इतनी सारी रिसोर्सेज दी हैं कि तुम तो मिरेकल्स परफॉर्म कर सकते हो। I fail to understand कि एड शीरन की चेयर पे बैठ के मैं कौन से मिरेकल्स परफॉर्म कर सकता हूँ। ये तुम फौजी बन के सोच रहे हो। क्या मतलब? मैं फौजी तो हूँ। बिल्कुल गलत। फराज, तुम इंसान पहले और फौजी बाद में हो। हीरो बनने के लिए बहुत सी सियाचिन जाना जरूरी तो नहीं है ना, और ना ही हीरो बनने के लिए किसी खास लड़की से शादी करना जरूरी है। वैसे आई मस्ट एडमिट, मेरी और गुलशेर की शादी में तो तुमने बिल्कुल फिल्मी हीरो वाला रोल अदा किया है, जो और कोई नहीं कर सकता था। छोड़ो बातों को। अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हारे पास मेरे जितने रिसोर्सेज हों तो तुम उन्हें किधर यूटिलाइज करोगी? सॉरी, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा मकसद तुम्हें उंगली पकड़ के चलाना नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे जैसे ब्रिलियंट आदमी को इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम सोचना शुरू करो कि अपनी इतनी सारी दौलत और जहानत के साथ तुम ऐसा क्या कर सकते हो जिससे तुम हीरो बन जाओ। इस वक्त मुझे बिल्कुल पीएमए की एक इंस्ट्रक्टर लग रही हो जो कि मुझे प्रोजेक्ट दे रहा है। सर, ये प्रोजेक्ट जमा कब कराना है? Yesterday. That urgent. मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। I'm sure. अच्छा बाय द वे, मैंने काशिफ और गुलशेर के लिए बड़े जबरदस्त कार्ड्स किए हैं। अच्छा, मैं भी भेजूंगी। Wir sagen was an Luftfahrer. So, सर तो मैं किसी चैनल पर आता हूँ। इस वक्त जहाँ मैं फिल्म मोस्ट हूँ और जो मैं देखूंगा वो सब देखेंगे। तो फिर आप बड़ी प्यारी बात की है तुमने, बड़ी बात है इसमें। यार तो तू सुबह से नजर नहीं आया। और कहीं नहीं यार, रात को नींद भी पूरी नहीं हुई। तो क्या साहब ऐसा सोया था कि अभी हम किधर सीओ लगा दिया है। सीओ स्प्लिट गए हुए वो कल आए। तो इसी का जरूरी टेलीफोन आना है। मेरी न्याजी का पेट खराब है इसलिए वो डिनर नहीं करेगी, और मैं यहाँ सीनियर मोस्ट हूँ।
سر وہ غلط فہمی ہے آپ کی. گو کہ میرے نیازی کا پیٹ خراب ہے لیکن آنکھیں ٹھیک ہے. اور جب سے انہوں نے میس میں روسٹ بنتا دیکھ لیا ہے وہ ڈنر کی فل تیاری میں ہے. بیڑا گرک یار. کچھ خوراک تو خیر وہ ہمیشہ سے ہیں لیکن جب سے انہیں یہ پتا چلا ہے کہ ادھر میس میں بل نہیں دے رہا توبہ میری یا اللہ. بطرس ڈالی کو فکر پڑ گئی ہے راشن کی. سر ویسے آپس کی بات ہے سر, بھوک تو مجھے بھی لگ گئی ہے. اچھا چلو بولو اپنے بڑے بندہ تیار کر لو تیار جاؤ میرے نام. Assalamu alaikum. Sit please. You know, this is the best thing about Pakistanis. They really respect women. And what in your opinion is the worst thing about Pakistanis? You know, it is the way they look at us. Sometimes I think you don't have a woman in Pakistan. But Captain Javed was the best thing happened to me. You know, when he came to know that I lost both of my brothers, he came to me and said, Mirha, you know, I was the only child of my parents and I've always wanted to have a sister. Would you like to be my sister? I was so happy. No more talking, just eating. Okay? Okay. And let me ask you one thing. In your house, who cooks food? You or your wife? Wife? Yeah? No, me my wife. Okay. You know, out of all the houses around, I'm the only one who's not married. And you know what? Out of all the girls here, I'm the only one who is married. Give me a break. At this young age, you cannot possibly be married. At this old age, you can't possibly be unmarried. But I'm young. You know, I've just lost few hair. Few hair. I see. Sir, Cindy sir, I have a telephone. I think you didn't believe what I said. Of course, I believe. سر خوف خدا بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہماری بیوی ابھی تک پیدا نہیں ہوئی اور آپ نے شادی شدہ بنا دی ہے اور آپ کے ہمارے جتنے بچے جو سیالکوٹ میں رلتے پھر رہے ہیں وہ اور آپ. What are you talking about? Nothing. I was just telling Major Niazi that instead of discussing other things, he should discuss about Boston music with you. Boston music? Would you like to hear a Boston song? Oh, sure. Mirha, come here. Hoće da pevamo jednu pjesmu na bosansku. Koju ćemo Ocelani ćemo, znači tako počnemo. اور سنا تجلا کیسا لگا؟ بڑی اچھی جگہ ہے یار. موستار کی تباہی دیکھنے کے بعد ایک بڑی اچھی چینج تھی. ایک ایسا شہر جو کہ ابھی تک صحیح سلامت ہے. لوگ بھی بڑے خوش تھے. وہ ولیدہ کی امی اور بہن سے ملاقات ہوئی ہے. یار یہ لوگ پاکستانیوں کو بہت پسند کرتے ہیں. Plače mi život bez tebe dragi, kad drugu ljubav ne želim da imam. Sanjam te, sanjam skoro svake noći, samo si ti u srcu mom. Sanjam te, sanjam skoro svake noći, samo si ti u srcu mom. Pam para pa parara, pam para pa parara, pam para pa parara. Pam para pa parara, pam para pa parara, la 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 la. Cure, nešto mi kažem da je sad mentirati još da je njena mama i sad se spogimo. Čekaj, Ilma! میرا خیال ہے یار کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. کیا ہے یار ہر دوسرے دن کو بری خبر سننے کو ملتی. ٹھہرے میں چیک کرتا ہوں. یہ بہت بری خبر ہے. دوسرے شہر میں بمباری ہوئی ہے. کوئی 71 کے نزدیک بندے مارے گئے ہیں اور کوئی 250 کے نزدیک زخمی ہیں. او مائی
اور اس سے بری خبر یہ ہے کہ اپنی ولیدہ، اس کی امی اور اس کی بہنیں بھی فوت ہو گئی ہیں۔ شاہد سامان کھڑے سر، میں واپس پاکستان جانا چاہتا ہوں۔ بات کیا ہے؟ بس سر میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے سر کہ مجھ سے خیال برداشت نہیں ہوتا کہ آج سے 10-20 سال بعد میں اپنے بچوں سے یہ بات کیسے چھپاؤں گا کہ جب بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا میں اس ٹائم وہیں پہ تھا۔ میرے پاس بختر بند گاڑیاں بھی تھی اور جوان بھی، میرے پاس رائفلیں بھی تھی اور میں گولیاں بھی تھی۔ تم جذباتی ہو رہے ہو سر پلیز مجھے کوئی موٹیویشنل اسپیچ مت دیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے and I have to go back۔ افضل بڑی سخت پیاس لگ رہی ہے یار، اگر پانی ہے تو اس کے اندر کوئی میٹھا چیٹا گھول کے پلا یار۔ یہ کیا کر رہے؟ سر پانی تو ختم ہے، برف کو پگھنے کے لیے چولہے پر چڑھا کر آیا ہوں۔ واہ لالے، بچپن کے بولے یاد آ گئے۔ شکر ہے اس میں انہوں نے کوئی میٹھا میٹھا ڈال دیا، ورنہ خالی برف تو بہت مزہ ہوتی ہے یار۔ پرانی ہونے کی وجہ سے سر پتنی کب سے پڑی ہوئی ہے۔ آئے سر تاش ہو جائے لیکن کوئی نہ کوئی شرط ہوگی۔ سوری سر میں جوا نہیں کھیلتا۔ خدا کے بندے، میں تجھے جواری نظر آتا ہوں شکل سے۔ شرط سے مراد ہے کسی اور قسم کی شرط۔ اچھا یعنی اگر تو ہار گیا تو تو زبردست قسم کا حلوہ بنائے گا جو تو بناتا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، اگر آپ ہار گئے تو؟ اگر میں ہار گیا تو ٹھیک ہے، تم لوگ حلوہ کھانا، میں تمہاری شکلیں دیکھوں گا۔ ٹھیک ہے سر، آ جا پھر کھیلیں۔ سر ایک بات تو بتائیں، بریگیڈ والوں کو کہہ کر اس عید پر ایک زندہ بکرا منگوائیں، یہاں پر خود ہی ذبح کریں گے، بڑا شغل ہوگا۔ آئیڈیا تیرا بڑا زبردست ہے، چل دیکھ کوشش کرتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ انتظار کر رہے ڈاک کیوں نہیں بیچ رہے؟ اور کیا کریں بھائی، روانہ کیسے کرتے؟ موسم تو ٹھیک نہیں ہے، آج انشاءاللہ پارٹی نکلے گی، پرسوں تک آپ کو مل جائے گی۔ محسن کرتے رہتے، محسن چھوڑ دو، ڈاک بیچ دو۔ اور یار موسم کا نام مت بدنام کرو، موسم تو یہاں مہینے میں 36 دن خراب رہتا ہے۔ ویسے کہیں کہ آپ کے بندے جو ہے نا وہ حرام خوری پہ اترے ہوئے ہیں، آپ تو ہیڈ کوارٹر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہیٹر ٹی وی لگا کے نور جہاں کے گانے سن رہے ہیں۔ ہلو بات سنیں، ڈاک ہے کدھر؟ یہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ ہلو بھائی جان بات سنیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، جو آپ کے پاس ڈاک ہے اس ڈاک میں لاز نائک نور ولی کے خط دیکھیں، اس کو نکالیں، کہاں پر پڑے مجھے بتائیں۔ آپ بول کون رہے ہیں؟ اوہو بھائی جان، میں لاز نائک نور ولی بقلم خود بول رہا ہوں۔ ہاں جی یہ کھاتا ہے، یہ کیا کرنا ہے؟ حالے بھائی جان بات سنیں، اس خط کو اوپر دیکھیں، لکھائی مردانہ یا زنانہ ہے؟ میں نے وائرلیس آپریٹر کا کورس کیا ہوا ہے، ہینڈ رائٹنگ پڑھنے کا نہیں۔
हेलो 3 पर 2 आप इतना चिड़चिड़े हैं कि रेटिंग नहीं पढ़ सकते हो। 2-3 मुबारक हो। लगता है लिफाफे पर लिखाई कुरैशिया से की हुई है। थैंक यू, बड़ी बड़ी मेहरबानी, खुश रहो। नूरवली काशिफ साहब की बात करो, जरा होल्ड करें, चुपचाप काशिफ साहब बात करेगा। यार कैप्टन आमिर क्यूम साहब से बात करो। आमिर क्यूम साहब कमांडर साहब के पास गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, तुम मेरी बात गौर से सुनो। आमिर क्यूम साहब आए तो उनसे कहना कैप्टन काशिफ साहब का फोन आया था। वो कह रहे थे कि उन्होंने अपने जवानों से वादा किया है एक जिंदा बकरा हमें ऊपर पोस्ट पे पहुंचाएं हेलीकॉप्टर के जरिए। हाँ, ऊपर हम खुद ले आएंगे। सर आप फिक्र न करें, मैं अभी मैसेज देता हूँ। हेलो 3 पर 2 आउट। और यार नूर वली, कोई 150 दफा तू पढ़ चुके हैं ये खत, और आप छोड़ दो यार इसका पीछा। तुमको क्या तकलीफ है मैं 300 दफा पढ़ लूं या 150 दफा पढ़ लूं? मेरे माँ के तिर का खत है, आपको महबूबा करता नहीं। आपको क्यों पढ़ने पड़ रहा है? मुझे तुम पे बहुत फख्र भी हो रहा है और मैं तुमसे सख्त नाराज भी हूँ। खुश इसलिए हूँ कि तुमने यहाँ के मुसलमानों पे होने वाले जुल्म को इतनी शिद्दत से महसूस किया, और नाराज इसलिए कि पाकिस्तान वापस जाने की बात करके तुमने ये इंप्रेशन दिया है कि तुम्हारे अलावा बाकी हम सब लोग बिल्कुल बेहिस हैं। नहीं सर, मेरा तो मतलब नहीं है सर। आई नो, लेकिन तुम खुद बताओ कि अगर तुम इस बेसिस के ऊपर पाकिस्तान वापस चले जाते हो तो मेरे और दूसरे फौजियों के पास इधर रहने के लिए क्या जवाब है? जवाब है, और बहुत स्ट्रांग जवाब है, कि जो दर्द तुम्हारे हमारे दिलों में इन मुसलमानों के लिए है, अगर आज हम वो दर्द लेकर वापस पाकिस्तान चले जाते हैं, कल इस जगह पे मोस्ट प्रोबेबली किसी ऐसे मुल्क की फौज आ जाएगी जिनके दिल इस दर्द से बिल्कुल खाली होंगे। इस इलाके की सड़कों पर यूएन की हजारों गाड़ियां घूमती फिरती हैं। क्या वजह है कि बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरतें सिर्फ पाकिस्तानी फौजियों को देखकर हाथ हिलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस इलाके में वो बिल्कुल महफूज है। वो भूखे नहीं रहेंगे, उनके जख्मी जो है बगैर इलाज के मरेंगे नहीं। और सर्बों को भी पता है कि अगर उन्होंने हमारे जुरिस्डिक्शन में कोई गड़बड़ की तो पाकिस्तानी फौज दूसरों की तरह अपने हथियार लेट में रख के उन्हें पेश नहीं करेगी। तुमने तो वापस आने की बात की है ना। बहुत सारे ऑफिसर तो यहां तक कहते हैं कि हमें अपने हथियार बीएच को दे देने चाहिए। दे सकते हैं, लेकिन होगा क्या? 3000 राइफलों से बीएच जंग तो नहीं जी सकती। लेकिन होगा क्या कि अगले ही दिन यूएन के जहाजों में हमारी वापसी हो रही होगी। बोस्निया के मुसलमान इस वक्त सख्त मुश्किल में है, और इस मुश्किल वक्त में कमजोर ही सही, लेकिन हम एक सहारा है। तो क्या तुम चाहते हो कि उनसे ये सहारा भी छिन जाए? चॉइस इज योर्स। तू यहाँ पे रश बढ़ता जा रहा है, तो बंदे भेजो और गाड़ियाँ भी। ओवर, क्या हालात बहुत खराब हैं और गाड़ियाँ भेजो। ओवर, तू यहाँ तक अभी 15,000 बंदे आ चुके हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? ओवर। अस्सलाम वालेकुम। Neće, samo za jedno. Samo jedno. Evo čuje, dođe pa se kenču. अपनी तरफ वालेकुम सलाम।
आओ बैठो बैठो। वीर यार मैं सोले को बताओ चाय लाए। वेल जेंटलमैन कैसे आना हुआ है? चलो मेरे बुलाए आपको गलतफहमी हुई है। आप में से कोई एक शक्ल भी ऐसी नहीं कि मैं खुद बुला के सामने बिठा के देखूं। चले आप ज्यादती कर रहे हैं। चले हम दोनों की तो खैर है सर, बट इस बात को दिल पे ले लेंगे। ये अपनी शक्ल के सिलसिले में बहुत अच्छी है। सर बट सारे ही होते हैं। बकवास नहीं करो, बट बहुत अच्छे होते हैं। सिर्फ तुम ही बटों के नाम पे बटाओ। अच्छा भी मजाक के साइड, मैंने दरअसल आप लोगों को इधर एक खास वजह से बुलाया है। शिव को 2 लेटर्स मिले हैं, एक तुजला के मेयर की तरफ से और दूसरा जो है वो बीएच के कमांडर की तरफ से। और उन दोनों में आप लोगों की बहुत तारीफ की गई है, खासतौर पे डॉक्टर्स की। और इसके बाद मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ उन्हें भी मुबारक देने के लिए। सो शी वॉज वेरी हैप्पी एंड सो एम आई। थैंक यू सर। अब पता चला वो जो आप लोगों को फ्रस्ट्रेशन थी कि अगर हम बीएच आर्मी की तरफ से लड़ाई नहीं कर सकते तो आई क्यों है, ये है वो तमाम काम जो हम उनके लिए कर सकते हैं। 4 and 3, see? 1, 2, 3, 4. Come on, quick. 6, 1. Hello, Major Niazi, I have a good news for you. I found a girl for you. Very nice girl. A girl? But why? You should get married. You're already late. Come on, I'm just kidding. I'm already married with 2 wives. 2 wives? Yes, and 11 children. 11 children? You must be joking. No, I'm not. Ask him. 11 children? How can you afford them? Oh yes, he can, because he is a very big landlord. Even then, 11 children. For God's sake. Muškarci, odvratni, nisi normalni. I just cannot believe this. वो आपकी मर्जी है सर, लेकिन मेरा काम तो सिर्फ रिपोर्ट करना है। क्या आपको पता है इससे इन लोगों का कैरियर खराब हो जाएगा? होना भी चाहिए सर, अगर वो इस काबिल हैं तो। और लेकिन ब्रदर ये ऐसे नहीं है, आप उन्हें सिर्फ 1 महीना पहले मिले हो और हम उन्हें सालों से जानते हैं। ठीक है सर, लेकिन वो पाकिस्तान था। असल में आप चीजों को मेरी नजर से नहीं देख रही। और भाई यही तो हम भी कह रहे हैं कि आपकी नजर जो है वो धोखा भी खा सकती है। नहीं सर, मैं अपनी नजर को धोखा खाने नहीं देता, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी नजर का धोखा, जरा सा भी धोखा किसी की जिंदगी खराब कर सकता है। अगर मुझे धोखा होना होता तो सबसे पहले मेजर नियाजी के बारे में होता, लेकिन मुझे पता है कि उनकी आदत है मजाक करने की। He does not mean anything. अगर मुझे धोखा होना होता तो कैप्टन जावेद के बारे में होता, जो उस लड़की मेरा के बहुत क्लोज है। लेकिन मुझे पता है कि असल बात क्या है, इसीलिए इस रिपोर्ट में उन लोगों का जिक्र तक नहीं। जमाल, good enough. I think we must look into this. सो गनूकूफ के पास उन्होंने कानवाई रोक ली है। हमें 100 आदमियों का खाना भेजना पड़ेगा, बल्कि शायद नाश्ता भी भेजना पड़े। मुझे लगता है वो दोपहर से पहले कानवाई को नहीं छोड़ेंगे। राइट सर, राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। Can you come in, sir? Hey, anybody like to have tea or coffee? No, thank you. You just had. Okay, I have called you here for a purpose. And I'm afraid it may not be very pleasant. Don't worry, we are quite used to such situations now. As you know, that CEO he has issued certain orders. And I understand that as a civilian, you may not take them as orders. But I would also appreciate if you kindly understand them
and cooperate in this regard. Well, as you know that we are coming from a cultural and social background where men and women, they do not mix that liberally the way you do. I'm afraid that this difference may create certain imbalances amongst our own youngsters. But so far we haven't experienced anything bad. In fact, they give us enough respect. Okay, I understand. But we do believe on strong defense. And in order to avoid any unpleasantness in future, you have to take certain preventive measures. Now, soon we have ordered that you will not wear skirts in future. You will have a separate dining hall, and I will try to get you separate TV and VCR for your container. Is it okay? In other words, we can't enter the officers' mess. I'm afraid, yes. So, can we leave now? I can't take it like that. I'm going to leave. Richard, don't be ridiculous. There's war outside. No jobs are waiting for us. That doesn't mean that they can use it as our weakness. I think that we have come here to work, not to change our lifestyles. They also come here to work, not to change their lifestyles. Okay, nobody's asking them to. If someone has to change, they should. Why should we change? Come on, Alma. You are exaggerating it. They don't want us to wear skirts. We will wear jeans. They don't want us to be in officers' mess. We will eat here. We can watch TV here. It's not a big deal. Maybe not for you, but for me it is. Okay, then leave it. You know I can't. रानी, मैं अच्छा हूँ। तुम कैसी हो? घर में सब खैरियत है? पैसे वक्त पे मिल जाते हैं? देखो, जाड़ा आने को है। लापरवाही मत करना। ऊनी मोजे और मोटा सा स्वेटर पहने रखना। पढ़ने की और खुश रहने की कोशिश करना। ताहम जब सारा काजल बह जाए, बस दुख आंखों में रह जाए, तो लिख देना, कुछ भी हो मैं लौट आऊंगा। बैठ जाओ। सर वो पता नहीं कब आंख लग गई। आप कब आए सर? बस अभी आया हूं यार। खाना लाऊं सर? नहीं, खाने को रहने दो। मैं असल में तुमसे थोड़ा शर्मिंदा हूं। तुम्हारी छोटी सी चोरी की है मैंने।
میں سمجھا نہیں سر. یہ رانی کون ہے؟ رانی سر اگر تم بتانے نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے. میں بہت گنہگار آدمی ہوں سر. بس میرے ابا بھی فوج میں تھے سر، نائب صوبیدار. 71 میں چٹاگان میں نے مکتی بانی والوں نے قتل کر دیا تھا سر. تب میں 3 سال کا تھا. میری ماں مجھے ماموں کے گھر لے گئی اور پھر ہم وہیں رہنے لگ گئے. ماموں کے 3 بچے تھے سر، انہی میں ایک رانی بھی تھی سر. اچھا پھر سر بڑی فلمی سی بات ہے سر، مجھے وہ اچھی لگنے لگ گئی سر، اور اسے شاید میں. سر جب میں نے میٹرک کیا سر تو امی سے کہا کہ ماموں سے بات کریں. امی نے کہا کہ آئندہ کبھی اس کا نام بھی نہ لینا. کیوں؟ سر وہ ماموں نے اس کا نکاح قرآن شریف سے کر دیا تھا سر. تو پھر کیا ہوا؟ ہم دونوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں سر. میرا اس گھر میں رہنا کافی مشکل ہو گیا تھا. فوج میں ویسے بھی میں نے آنا ہی تھا سر. تو میں نے کہا گولی مارو افسری کو اور ایسے ہی چلتے ہیں سر. بس میں آ گیا سر، اور 6 سال ہو گئے سر میں گھر نہیں گیا اس کے بعد. تو تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ سر کیسے کر لوں سر، وہ بھی تو نہیں کرتے. خدشہ رکھتے ہو اسے؟ نہیں سر، صرف نظمیں وغیرہ لکھتا ہوں سر، کیونکہ چلتے وقت قسم دی تھی سر اس نے کہ جب بھی کوئی شعر لکھوں گا تو اسے ضرور بھیجوں گا سر. تم کیا سمجھتے ہو بھول سکو گے اس سے؟ نہیں سر، اسی لیے تو سر گناہگار کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو سر. ٹرینچز تو سامنے نظر آ رہی ہیں کلیئر. فیلڈ آف فائر بھی بالکل ٹھیک ہے. پرائمری آرک بھی کور کر رہا ہے. نیچرل کور بھی اویلیبل ہے. یعقوب یہ جگہ ٹھیک ہے، اس سے ادھر ہی سائڈ کر لو ویپن کو. سب کو لیڈیز آ رہی. Captain Gosher. Yes? I'm Sandra. Hello. Major Jamal has sent me for duty.